Hello viewers, aro molaga channel subscribers kan once again I'm non-stop ke molaga channel aro itu nutun update kura video ko welcome kura first day chan idea ase aro akha ase ki itu khobor bra non-stop bra ekta duita do heki lo bukoi gena news tu hole mon ifale huni gena ifale chawla na dibo lage kile mane news bra bi mon heki lo le pi si thake to aji tinda khobor kuntu moi sabte ekdam relevant ase mohalaga situation hisabte itu tinda khobor loigena aise. First is some point of time they maybe 1 year bi jaisin ge Hema Chaudhary aro Nagamanu majode ekta case olagena thakadu hole Hema Chaudhary pra ekta wrong allegation Nagamanu kan do hole kuta khajat ase aro Janwar khan ge phal na ba chat ase kugena wrong allegation tia nimide case olagena thaka monso pra janigen aise edu danu mon janise ge Nagaland bi talk lovers khan bi si ase kugena to aji ekta discouraging news talk lovers khan nimide inaga loigena aise huna sabde India central government or Ministry of Animal Husbandry government of India bra itia do hoile India majode foreign breed tok khando paliulan nadibo pekaulan nadibo aro breed kurulan nadibo koigena tan inaga koyase huna sabte foreign breed tok kuntu manu nimide danger ase pitbull nisna nohele bulldog nisna nohole ekta rottweiler nisna eduan kuta khan hole idia India de breed pi nukuru lage sell pi nukuru lage aro palabin na palu lage aro edu palule permission nohole license khan do idia ro nadibo koigena khobo ba especially talk lovers khan nimide ekta discouraging news inaga first day chan idea ase second day monsop pra husia hole ajikali do hole neighbors laga khore antas de mohan nok nokru lage enaga nok kuri sukla do idu laga consequence ki hobo mohan na jane idu laga paride ekta news huni ase ki Mumbai de ekta CISF Central Industrial Security Force Constable bra tai laga neighbor laga khode v hour de an time de enaga torwa jaga nok kura bra tai ke FIR kuri kana sajai ba enaga ase kobo pai hasab de edu CISF Central Industrial Security Force Constable hole ek rati tai laga pet to thik nai bare to pet thik noha bra do lemon bisari gina tai laga neighbors laga khorda nok kurise to dai edu jani gina nok kurana na jani gina nok kurise thik edu rati do edu neighbors laga khore modaru thakana gise to maiki aro pache ektai thakise to edu maiki bra edu tai laga neighbor bra nok kura do hile constable bra nok kura do hile pet intention bra nok kura ase edu bra tai ke FIR kuribo na FIR kurage enaga tai ke punishment pa enaga ase to aro edu same rati de edu manu do constable alop khaigena thagisu che unluckily or luckily ena horba tai ke case to lage gena tai ke penalty dise to penalty du ki ase kule tai laga salary de reduce kurise aro 3 years nimide eku increment na thagibo or 3 years nimide ta laga salary to reduce kurise guna khobo pai ase to hosabi edu constable manu do tai hosabi pet dekhai gana nok kurana nohile akire maiki bra kwanisna ekta intention bra nok kura ase edu mon na jane holebi mon sop area thagbo lage andas de neighbors laga khor hobi sadikan laga khor hobi an time de mon ediaro nok nokuru lage kilo koile akiru kwanisna edu laga consequence to ki ahabo mon sop na jani de edu bi mon area thagole ekta janai di ase etia last khopor do inaka ekta ase ki Punjab te ekta mota paisa laga problem ba suicide kuri gina murise kuise mon sop pra jana do hole paisa do hole root of evil koi paisa pra sadi majore families kan majore relationship bia kuri ti mon bra paisa wisely thurana gole it will be a root of evil olebi ki dia mon wisely thurbo it will bring happiness among us edu mon sop pra jani ase to huna hisabte Punjab te Kuprit Singh bra ekta maiki ke sadi kuri gena thakise koise aro etu na case to Punjab te pisi hoi koise moda bra ekta maiki ke sadi kurubo aro etu maiki studies to hole moda laga family khan bra sabo ko gena to same case Kuprit Singh lokde enaga hoise Kuprit Singh bra sadi kura do Ranvi Kaudo ta do student thakise koise to etu maiki do hole sadi kura bichidebi studies to out of India re kurulo olai jese to foreign countries te photawle edu mota laga families khan bra Kuprit Singh laga papa khan bra
মাথি একটা পে পেকা গেনা 8 lakhs নিচিনা দ এটো লাগা মাইকি লাগা স্টাডিজ নিমিনে ফেলাই গেনা আছে কইছে ইমান সাইলেবি দ এটো মাইকি দ হইলে পয়সা তিমান কৰা দ নৰখি আৰু এটো কৰ্পোৰেট সিংকে তাই লাগা মতাকে ট্ৰিটেন কৰি আছে কি আমনা ব্ৰা মই তিমান কৰা পয়সা ফদা নাই কলে দ মজুন লাগা ৰিলেশনশিপ টো হলে ভাঙাই দিব মই তুইকে ছাড়ি দিব না কই থাকা ব্ৰা কৰ্পোৰেট সিং টো মন টুক ব্ৰা সুসাইড কৰি গনা মৰিছে কই গনা বা খবৰ আমনান সবকে জানাই দি আছে সো ভিউয়ার্স এটু লাগা খবৰ বা মান সব কি হিকিউলা আছে গুলো দ আকিৰ কোৱা নিচিনা পয়সা দ হলে মন সব নিমিদে ইম্পৰ্টেন্ট আছে হলিবি ওয়ান ওয়ে দে পয়সা ৰ ইম্পৰ্টেন্ট নাই পয়সা ব্ৰা কিনিবলে নাপাৰা পিচিচিএস আছে দুনিয়া দে পয়সা ওয়াইসলি চলে সকলে দ মন ফ্যামিলি নিমিদে খুশি একটা আছে হলিবি মহান কি দিয়া এদুৰ পয়সা দ চলাওলা নাপাৰিব it will be a root of evil for all of us so পয়সা নিমিদে friends relationship family relationship to pia no ho nimide monsop pra janibole aru ekta awareness pabo nimide edu news pi share kori di ase aji laga khobor iman শেষ kori ase thank you everyone for watching my video and see you on my next video